Okay, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, everybody? I'm fine. Hi. Thank you, Ini. Yeah, Betul. okay. I'm fine too. Yeah. Thank you for joining our class today. Yeah, I'm so sorry because I have some troubles here. So our class delayed to start. But by waiting others to join our class today, let's we start only our class. Please to the leader of the class lead to praying before our study today, please. Before we start to study about the major today, let's pray together. The praying start. Enough. Okay, thank you. We have attendance before we start our lesson today. Who is absent today? Who is absent? Complete, ma'am. Complete? Complete. Okay, complete. It's good. Yeah, you are a diligent student. Well, class, let's start our lesson today, and I will share screen about our material today. Harap tenang dan santai. Okay, could everybody see the screen? I see. Yes, ma'am. Okay, everybody. Anybody here now? What is the subject, the topic for our subject today? Anybody know? What is the topic? No. Yeah. No. Okay. No. Analytical exposition text. Analytical exposition text. Yeah, good. We are going to learn about analytical exposition text, yeah, that I have said last week, yeah. For our meeting today is about analytical exposition text. Are you ready, class? Ready, ma'am? Yes, ready. Ready, ma'am. Yes, I'm Start. ready. Ready, ma'am. Ready. Okay, everybody. Okay, students, look at the pictures and what are being described in the pictures on the side. You have effectiveness, the natural disaster. And this is the first picture. What is the first pictures talking about? Fire forest. Farmer. Fire forest. Farmer. Fire forest. Farmer. Is a Yeah, okay. What is the first picture talking about? Fire forest. Fire forest. Fire forest. Okay, good. How about picture number 2? Wow. So, Drop mill. Drought. Drop. Yes, good. drop. And picture number 3? Melting. Polar ice. polar ice. Melting of polar ice. Yes. Okay.
everybody here. Before I explain so far about the material today, and we learn so far about our lesson, our task today, you have to know the basic competence. Basic competence is kompetensi dasar, ya, and the learning objectives. Learning objective is tujuan pembelajaran. Jadi kalian harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini. Ya, ini kompetensi dasarnya. Ada 2 kriteria penilaian. Ya, there are 2 kind of the assessment here, that is knowledge and skills, ya, pengetahuan dan keterampilan. For knowledge, you have to analyze the social function, the structure of the text, the linguistic element of some analytical exposition text by oral and written. Ya, jadi kalian bisa menganalisa fungsi sosial, kemudian struktur teks dan unsur kebahasaan dari sebuah teks eksposisi secara lisan ataupun tulisan. Kemudian for the skills, you have to composing an analytical exposition text written, ya, in the actual issue with attention to the social function, structure of the text, and linguistic elements. Jadi untuk skillnya kalian harus bisa menyusun teks analytical exposition berbentuk tulisan, ya, berkaitan dengan isu-isu aktual dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang terkandung di dalamnya. Sekarang, how about the learning objectives or tujuan pembelajaran? For this lesson, for this topic, analytical exposition text, we have 5 learning objectives. Ya, kita punya 5 tujuan pembelajaran. Ya, first is to explain the social function, and the second is to describe and sort the parts of structure of the text, and the third to determine linguistic elements that are contained in each paragraph, and the fourth to develop a topic about analytical exposition text with give attention in generic structure, linguistic feature, and social function, and the last is to write an analytical exposition text. Ya, jadi ada 5. Yang pertama adalah kalian bisa menjelaskan tujuan sosialnya, kemudian yang kedua bisa menceritakan atau menjelaskan tentang struktur kebahasaan dan struktur teksnya. Yang ketiga tentang struktur kebahasaannya, dan keempat kalian bisa membuat bisa memahami, mengembangkan topik dari analytical exposition text, dan yang terakhir kalian harus bisa menulisnya. Kemudian kalian bisa mempresentasikannya. Dan for our meeting today, yeah, we have to divide. Yeah, I will divide to meeting for our lesson. Ya, jadi memang akan buat 2 kali pertemuan untuk pertemuan analytical exposition text ini. Untuk pertemuan kita kali ini adalah hanya sampai to determine the linguistic, ya. Jadi only 3 learning objectives for you
to do in this meeting. Okay, now let's restart. Yeah, I have an mapping map. Yeah, this is mapping map. Yeah, pemetaan pikiran. Okay, I think this is you will be easier to understand what is a sample of analytical exposition. Sample of exposition text. Ya, contoh dari eksposisi. Ya, mungkin kalian pernah mendengarnya atau kalian pernah membaca atau kalian bahkan pernah melakukannya. Ya. First is letter. You know what is letter? No. Have you ever seen letter? No, ma'am. Letters. What is letter? Apa itu letter? Surat, ma'am. Surat. Iya, ya. Nah, surat termasuk pada exposition text. And then legal defense. Legal defense is apa ya? Seperti dokumen yang biasanya kalau kita mengajukan sesuatu di pengadilan. Nah, itu namanya legal defense. Nah, kemudian speech. Speech. Apa itu speech? Or lectures. Speech. Biasanya Bapak Presiden kita melakukan speech. Nah, apa itu speech? Pidato, ma'am. Pidato, iya. Pidato. Kemudian editorial. Nah, kalau editorial ini biasanya kita temukan di surat kabar. Nah, surat kabar biasanya ada di artikel editorial. Kemudian bisa juga secara online juga ada ya editorial. Nah, newspaper. Nah, apa? What is newspaper? Paper. Koran, ya, good. Essay, and then political leaflets. Political leaflets ini apa? Biasanya teks-teks yang berkaitan dengan hal-hal politik, ya itu. Oke, nah itu adalah contoh dari teks eksposisi. Nah, ya, if you ever ya, Dalam. ya, pemanasan global. Oke. If you ever heard about global warming, about the topic, about the statement of someone, of someone's statement, the impact of global warming, warmer atmosphere and oceans, meningkatnya suhu atmosfer, ya enggak? Nah, mungkin kalian pernah dengar itu, rising sea levels, meningkatnya volume air laut. Kemudian changing rainfall patterns. Rainfall, curah hujan berubah. Kalian Hujannya berubah. Nah, ya pernah. Kemudian more flooding in coastal areas. Nah, banjir. Nah, banjir biasanya banjir yang tiba-tiba datang, ya, ada kan? Karena kenaikan dari air laut, banjir rob katanya kan seperti itu. Ya, pernah dengar? Nah, kemudian melting of glaciers. Glaciers, apa namanya, di kutub gitu, ya, ada namanya glaciers, itu dia meleleh. Nah, kalian melihat bongkahan esnya. Global warming is one of big problem or big issue in the world that have to know for the people and for everybody here. Yeah. Let's continue to make you more understand
about the analytical exposition text itself, I have some vocabulary builder here. You have to match the words the Indonesian equivalent. Jadi ini untuk materi selanjutnya ini masih ada kaitannya dengan sebuah teks. Tapi sebelumnya memang akan tampilkan beberapa kosakata yang kalian harus memberikan menghubungkannya, menjodohkannya dengan arti di sebelahnya. Ya, I have two column here. Ada 2 kolom. Ya. First is about the vocabulary builder, and in the right side is the meaning in Indonesian word. Okay. Number 1 is done. Yeah. Okay. Global warming is mean pemanasan global. Pemanasan global. Yeah. Okay. Now, I will give you, I think 2 minutes is enough for you to find the word, to match the word of the column. Please, I give you 2 minutes only to know the meaning of the column 1 and equivalent with column 2. Please. What is the match of phenomena, temperature, atmosphere, pollution, climate change, field crops, deforestation, tropical countries, wind, thunderstorm, shifting weather? Number 2, phenomena. Phenomenon is a phenomenon. Okay, are you ready? Have you finished Phenomenon. to match the word? Ini dicoret aja gitu, Mem. Have you finished? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah siap? Apa artinya? Okay. If you have finished, if you're ready to answer, now it's time to correct the answer here. Kita koreksi ya. What is the match of number 2? Fenomena. Apa pasangannya dari fenomena? Phenomenon. Phenomenon. Phenomenon is Phenomenon. okay, let's see. Fenomena. Yeah, Phenomenon. fenomena. Okay, good. What is the mean of temperature? Temperature is temperature. Temperature. Okay, good. What about atmosphere? Atmosphere is atmosphere. Atmosphere. Atmosfer. Good. And the ocean. Ocean. What is ocean? Ocean is samudra. Samudra. Okay, good. And field crop. Perubahan iklim. Nggak dengar, Mem. Perubahan cuaca. Iklim. Dan cuaca. Iklim. Okay. Perubahan iklim. Climate iklim. Yeah, climate change, perubahan iklim. Field crop. Gagasan panen. Gagal panen. Gagal panen. Panen. Yes. Gagal panen. Okay, good. Deforestation. Deforestation is deforestasi. Deforestasi. Countries. Negara tropis. Wind, thunder, Tropis. Badai angin. Badai Badai. angin. Badai angin.
Pergeseran cuaca. Pergeseran cuaca. Okay, good. Pergeseran cuaca. Yeah. Okay, good. Correct. After it, please repeat after me. Ya. Jadi memang akan sebutkan bagaimana how to pronounce the words and please repeat after me. Kalian mengulang setelah mem. Okay? Are you ready? Ready. Yes, ready. Ready. Global warming. Global warming. Global warming. Phenomenon. Temperature. Temperature. Ocean. Atmosphere. Ocean. Ocean. Climate change. Climate change. Atmosphere. Climate change. Field crop. Climate change. Wild crop. Gagal panen. Field crop. Wild crop. Crop. Deforestation. 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 Tropical countries. Tropical country. Thunderstorm. 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 Shifting weather. Shifting weather. Shifting weather. Shifting weather. Yeah, okay, good. It's enough. Yeah. The vocabulary will guide you. Yeah. Will be easier to understand the text. Yeah. Now, read the text and answer the question. Okay. First is what is global warming. Second is a severe problem, and the third is what kind of the text is given. Okay, this is text about global warming. Global warming. Okay, please, everybody here, read. I'll give you 2 minutes. 2 minutes only. I think it's enough for you to read the text. Okay, please read paragraph 1. Okay. Because the Okay, and then read the second paragraph. Read, baca paragrafnya yang dibaca. Please look your screen. is referable. Okay, and the third paragraph. Certainly, according to by the organization, there is and other tropical countries around the world. Okay, From oil Make it and glass. It comes. army. Okay, okay. Please, have you opened your classroom before or your WhatsApp group? Because I have shared the materials there. If you cannot open classroom, maybe you can open your your WhatsApp group, and I have shared the material about the analytical exposition text there. Have you read it before? Yeah.
membagikan materinya di WhatsApp group, ya kan? Sudah dibuka? Ya. Ya, sudah dibaca teksnya? Ma'am. Ya, oke. Nah, Nah, Sudah dibaca. please, what is the paragraph 1 talking about? Global warming is phenomenon. Global warming is phenomenon used to describe the gradual increase in the temperature of Earth, atmosphere, and ocean. Yeah, yeah. Paragraph 1 is talk about the issue. The issue is about global warming. Yeah. Okay. How about the second paragraph? What is the second paragraph talking about? Human activities changes the atmosphere of our Earth. Yeah. Irrefutable evidence that human activities change the atmosphere of our Earth. Yeah, okay, good. And the third paragraph talk about Expression text. Analytical exposition text. Itu tuh. the third about Analytical exposition text. paragraph yang Exposure ketiga text. tentang Analytical exposition text. yeah, this analytical exposition text is about the proof, the proof or evidence of the impact of global warming. Ini adalah bukti, ya, bukti atau apa namanya faktanya dari efek dari global warming. Okay, and the last is what is the conclusion? The weather has made it difficult for farmers to grow crops. No. Increase. Change and farming Okay, the conclusion is global warming is one of big problem. Yeah, it's not deadly issue. Yeah, it's not deadly issue. It's not a new problem. Yeah, and the issue or not only for us but for all future generation to follow. Jadi efeknya bukan hanya pada kita, tetapi pada generasi selanjutnya. Okay. Now, I want you to identification about the general structure. General structure. Ya, general structure-nya paragraf 1. statement of water global warming. Yeah, the statement of the writer about global warming. What is global warming? From the effect. Yeah. So the paragraph 1 is show us about the how the global warming be a big problem for us because field crop, climate change, economic slowdown. Yeah. The writer tell about the impact. Yeah, okay. And
For the first, second, and is about, tell about. For example, Ya, paragraf 2 dan 3 intelligible isinya tentang apa? tentang Isinya Fair of infable evidence that human activities changes the atmosphere of our Earth. small part of ya, paragraf 2 ya, paragraf 2 our second paragraph and third paragraph say about the argument to argument of the writer. Ya, ya enggak? Isinya tentang argumen. Paragraf yang pertama tadi isinya tentang global warming. Statementnya global warming itu apa? Paragraf 2 itu tentang menyampaikan pendapatnya dan data-datanya dari penulis, ya. Oke. And the last paragraph, generic structure of the last paragraph. But tentang about increasing water ya. The last paragraph is the conclusion or to make strong point, ya. To make strong point. Let's we see here, ya. Paragraf 1 isinya pernyataan, statement. Efeknya ini, ya kan? Ya enggak? Paragraf 1. Paragraf 2 tentang bukti-buktinya, ya enggak? Tentang bagaimana kegiatan dari manusia mengubah dari atmosfer. Yang terakhir adalah straight point, menyimpulkan bahwa ini loh, bahwa global warming itu adalah satu masalah, problem for us, itu ya. Jadi menyimpulkannya memberikan straight point. Oke, dari sini ada gambarannya tentang global warming itu apa, ya, tentang eksposisi itu seperti apa. Nah, sekarang yang meminta adalah what is the structure, language feature. Susunan teksnya terdiri dari apa saja yang kalian temukan dalam teks ini? simple present tenses, Simple present tense. Oke. Could you what is the sentence include simple present tense? Ya, apa aja yang masuk dalam simple present tense dalam kalimat ini, dalam teks ini? global warming is not a problem, but lately climate change is there is irrefutable evidence. There is evidence of extensive deforestation, Ya, oke.
sekarang ya teksnya ya. Kursornya mana? Oke, contoh kalimatnya. Yang pertama adalah global warming is not a new problem. New problem, but lately. Are you sure this is a structure of simple present tense? Yeah. Yes. Okay. And then what is sentence? Climate change is apparent everywhere. Climate change is apparent everywhere. Okay, good. And then There is irrefutable evidence. in paragraph 2, yeah, there is irrefutable evidence. Okay, and then There is evidence. There is evidence of extensive deforestation. paragraph Number 3. three. There is evidence of extensive. Okay, and then Deforestation. Dan nggak ada lagi. yeah, global warming is not a new problem. Yeah. Okay, that's good. You understand that you know if the pattern or structure of tenses that used in analytical exposition or in this text is simple present tense. Yeah, okay, good. And then what kind the structure? Yeah, besides simple present tense. Apalagi? Selain simple present tense. Temporal connective. Temporal connective. Temporal connective. Okay. Yes. What is the temporal connective here? The word of temporal connective here that you find. First of all, Then Secondly. secondly. Yeah, okay. secondly, And furthermore, yeah, this furthermore, is furthermore. the sample of the temporal connective. Okay, then what kind again? Jenis apa lagi? Modal. Modal Model. Okay, can you show me where is the sample of the model? Have. Paragraph number? In the last paragraph. In the last paragraph. Okay. In conclusion, global warming is okay. We have to take every possible. Yeah. Okay. Have. Yeah. Is the sample of the model. Yeah. We have so many so many word models. Yeah. Yeah. One of them is have. Yeah. Okay. Good. Next, action copy. Okay, right. Analytical exposition text. Yeah, exposition text. Analytical exposition text evaluates a topic, yeah, critically, but focus
only one side of an argument. Ya, tadi sudah kalian temukan sebelumnya dalam teks bahwa teks analytical exposition dalam teks global warming evaluate a topic critically, ya. Dia mengevaluasi atau menceritakan tentang sebuah topik yang bisa dibilang sangat kritis, ya, yang lagi harus memberikan perhatian khusus, but only focus only one side, hanya pada satu. Jadi tadi penulis di teks global warming dia hanya menceritakan dari efeknya global warming. Sudut pandang efek. And in your global life, if warming. you have tried to persuade anyone certain issue or argued recently about something with someone, then you have used exposition. Jadi kalau kalian pernah membuat seseorang terpengaruh dengan kata-kata kalian, ya, percaya, kalian ini bercerita nih tentang, misalnya tentang kebaikan seseorang, dia dermawan, ya, dari sudut pandang kalian. Nah, kalian bercerita dan orang lain percaya, ya, itu artinya kalian sudah melakukan analytical, ya. And the argument and point of view have to be supported by fact. Oke. Nah, di sini ada social function-nya. Tadi sudah kalian temukan. So the purpose of exposition text is untuk apa? To purpose your audience to look at a resource with your perspective. Iya, oke. To person. Artinya ngapain dia? Artinya teks yang bisa Untuk memberikan mengajak audiens untuk melihat isu dari sudut pandang tadi. Oh iya, oke, good. Kemudian an analytical exposition convince the audience his or her idea an important matter. Ya. Ya. So, you have to know analytical exposition text needs to clearly state the point of view, use valid research, and support the viewpoint. Ya, jadi kalian sudah menemukannya tadi bahwa statementnya tentang efek dari global warming. Ya, tadi kan. Terus valid research-nya ada di situ, data dimunculkan dari mana aja? Dari riset. Iya, dari risetnya dari mana aja? Dari Google. Ada disebutkan di situ risetnya Google di dalam teks global warming Nggak tahu. tadi. Greenpeace, ya, riset yang dilakukan oleh Greenpeace. Kemudian Report. faktual datanya ada juga, ya. Oke. Nah, tadi sudah kalian tahu juga, sudah kalian sebutkan masing-masing paragrafnya di generic structure. Nah, generic structure, analytical exposition text. Analytical exposition text. Ya, oke. Generic structure. Three components. A, T, R. A, B. Ya, T. T is thesis. introduction topic and insight. Ya, itu. Nah, thesis pernyataannya. Ya, oke. Nah, itu pernyataannya. And then argument. Ya. Argumen.
find the Explaining the word. Motivate word explaining to argument to support the word of position. of argument Argument must vary, but argument must argument must be followed by evidence and explanation. Yeah, okay, good. Nah, and the last is reiteration. Reiteration. Yeah. The requirement of this. Strengthen To cover the thesis, we can make confusion in restoration. topic in Ya. Nah, reiteration itu adalah strength point-nya, ya. Dia menyebutkan strength point-nya, ya. Membuat pernyataan secara untuk mendukung dari data yang sudah disebutkan. Jadi reiteration itu kesimpulan tegas yang menyatakan bahwa statement itu benar, ya kan? Ya. Tadi penulis tentang global warming tadi sudah kalian identifikasi tadi, tesisnya isinya statement, pernyataan dari efek global warming. Argumen pendapatnya, kemudian ada evidence-nya di situ, dan reiteration, disimpulkan di sana bahwa global warming is not new problem. New problems. It's one of critical problem. Ya kan, disebutkan seperti itu? Ya. ya, Ma'am. Jadi ada 3 komponen. Nah, language feature. Nah, tadi sudah kalian sebutkan. Nah, ini saya akan review sebentar ya. Saya akan kasih penjelasan. I'd like to explain more about internal conjunction. Ya, ya, di sana dalam teks ada kalian temukan and, but, or, seperti itu ada? Ada ya? Ada. Kemudian causal conjunction. Ada di sana cause of, because, ada? Dalam teks. Ada. Cause. Oke, nah tadi sudah ada yang menyebutkan conjunctive or temporal connective. Nah, first, second, furthermore, finally. Nah, itu adalah temporal connective. Kemudian modal auxiliary. Tadi sudah ada yang menyebutkan di sana ada kata have. Ya. Can, could, would, should, may, must itu termasuk modal auxiliary selain have. Ya. Kemudian simple present tense tadi sudah disebutkan. Simple present tense biasanya modelnya atau to be-nya yang dipakai adalah am is are. Tadi yang kalian sebutkan contohnya menggunakan to be am is are ya kan? Ya, kemudian unreasonable mental verb. Tapi tadi dalam teks tidak disebutkan ya. Kalau ada kata-kata I believe, ya kan? I believe, I really, it is, ya kan? Ada kata-kata meyakinkan. Ya, ada kata-kata meyakinkan, itu berarti kata itu termasuk dalam mental and common expression. Ini optional ya. Ini bisa dipakai, bisa ditunjukkan di teks. Itu tergantung variasi dari penulis. Nah, itu. Kemudian modal auxiliaries. Ya. Nah, study the following example of an analytical exposition text. Pay attention for the generic structure and language feature. Nah, tadi sudah kalian pelajari yang teks, tapi tadi kan belum ada kata-kata ya. Jadi kalian mencari sendiri. Dan sekarang kita lihat sama-sama. Nah, ini text organization ini adalah generic structure-nya. Ya. Ada thesis, kemudian argument, dan terakhir reiteration. Tesisnya, pernyataannya di sini apa? Ya, motorbike are announced and a cause for this. Jadi ini adalah pernyataan. Kemudian argumen.
Oke, kalian bisa melihat ya di sini ya, bagian-bagiannya. Ya, Bisa? bisa. Bisa? Ya, oke. Nah, ini ada yang termasuk konjunktif, first, second, furthermore, finally. Ya. Oke. Nah, ini ada contoh, nanti bisa kalian pelajari di materi yang sudah mem share. Ya, I have shared the material in classroom or in WhatsApp group. Okay. And okay, in this part, you have to match, ya, match. Jadi kalian masih menjodohkan antara paragraf dengan bagian-bagian generic structure of the text. Okay. I'll give you about 5 minutes to determine your answer of the matching paragraph, each paragraph with the box on the right. Oke, yang kasih waktu 5 menit, kalian silakan menjodohkan soalnya. Ya, silakan menjodohkan antara paragraf dengan bagian dari generic structure-nya. Oke, 5 menit dari sekarang. Nomor 1, pasangannya apa? Oke, 5 menit. 5 menit ya, silakan dikerjakan. Nanti kalau udah selesai, kita coba koreksi sama-sama. Have you finished? Sudah selesai? Sudah tahu pasangannya? Belum, Mam. Nah, coba silakan dipasangkan nomor 1 itu pasangannya mana. Atau kalian lihat dari kolom dari boxnya dulu, tesis tuh yang mana, argumen 1, argumen 2, 3 itu yang mana, dan yang reiteration tuh yang mana. Mungkin dari situ kalian bisa lebih mudah. Gimana sih cara ngurusnya? Ya, silakan. Mana tesis. Nah, tadi kan sudah kalian kita sama-sama mengupasnya, apa itu tesis, apa itu argumen, dan apa itu reiteration. Ya, oke, silakan kalian jodohkan. Use of casual conjunction. Yang nomor 1 itu pasangannya yang argumen 2, Mem. Yang C. Argumen 2. Okay, let's recheck. C. Yang nomor sumber Yeah, argument 2, right. Okay, then number 2. Number 2 in conclusion. Pasangannya apa? Thesis, are you sure? This is thesis. Carson given for spatial distance. Hah?
Reiteration. Okay, let's see. Yeah, good. Reiteration. This is the strength of viewpoint of the statement. Yeah. Okay. Then how about number 3? Number 3 is thesis. Okay. And then the third and the first paragraph. The paragraph is argument. Argumentary. Argumentary. Yang D. Argumentary. Let's see. Okay, good. And the firstly, cars. Nah, it is Argument number 1. argument 1. Yeah, okay. Argument. You understand? Yeah. Ya, sampai sini paham ya? Paham, Sampai sini Mem. paham generic structure-nya? Thesis itu apa dia isinya? Argumen itu apa isinya? Dan reiteration itu apa isinya? Paham ya? Oke. Ya, Mem. Ya, oke. Now, this is learner's worksheet. Lembar kerja. Ya. I have shared. I will share again ya. I will share again the LKPD lembar kerja siswa. You have to answer the text. The topic is about COVID-19 health protocol. Violators should be sanctioned. Ya, jadi pelanggar dari pelanggar protokol kesehatan COVID itu harus diberi sanksi. Nah, itu nanti ada di LKPD atau di lembar kerja, ya. Nanti lembar kerjanya akan share lagi. Answer the question, ya. Jadi di situ ada teks. Nah, ini nanti bentuknya seperti ini LKPD-nya. Nanti silakan dikerjakan seperti biasa. Nanti dikumpulkannya melalui classroom, ya. Ini. Nah, ini ada teksnya. Kelihatan teksnya? Ya, ini COVID-19 health protocol violators should be sanctioned. Nah, jadi bagi pelanggar yang melanggar protokol kesehatan harus diberi sanksi. Ada pertanyaannya di sini, nanti silahkan jawab pertanyaannya, dikumpulkan, kerjakan secara individu ya. Kumpulkannya di classroom. Ya, kumpulkan di classroom. Nah, now it's time in our session is in the reflection. Okay, the most interesting I learned in this chapter was, apa hal yang paling mengesankan dalam mempelajari bab ini menurut kalian? Ya, oke. Mungkin dari Diah dulu. Apa yang menurutmu mengesankan dia? What the most interesting you learn? But nggak ada, Mem. You really? Yang kamu pelajari di sini yang membuat kamu tertarik ya mempelajari ini apa di sini? Tentang apa? Hal yang paling mengesankan adalah yang ya di bagian mana? Menarik audiens. Di bagian? Menarik audiens. Tersebut ke audiens. Efektif. I think not clear. Your voice is not clear. Ya. In what part? Di bagian apa? Hal yang menurutmu paling menarik saat mempelajari materi ini? Materi ini ya, dalam materi ini di bagian mananya yang paling menarik menurutmu dia?
Di bagian Mempelajari yang mana? analisis, mempelajari yang analisis teks. Cari teks Mempelajari. yang mana, tensinya apa gitu. Oh, di bagian itu, bagian teks yang mana itu ya, yang suruh menunjukkan. Oke, Iya, Ma'am. good. How about Dea? Ya, Mem. Kalau aku tentang yang aku kayak gimana ya, tahu gitu cara ngisinya di yang argumen tentang argumen 1 tentang isinya ini. Terus yang introduction this statement itu isinya kayak gini gitu. Itu sih yang buat aku. Ya, Buat oke. aku. Senia, the part I enjoyed most was, yang paling mengesankan, yang paling kamu sukai ya, yang paling kamu nikmati bagian mana? Analog exposition text, bagian global warming ya, Mem. Oh, global warming. Kemudian, I would like to find more about. Nah, kalian mau belajar lebih lagi tentang yang bagian mananya? Bagian yang mana? tentang itu. Tentang argumen-argumen. Kalau kipas angin nih, Tentang argumen-argumen. tentang argumen 1, Oh, itu bagian itu. Kalau 2, dia 3, 5. bagian yang mananya yang ingin dipelajari lebih lanjut? Yang argumennya tuh itu loh, Mem, yang apa sih? Isinya argumen itu terus sama yang yang ada yang di situ loh, Mem. Tesis. Yang di situ. Iya, oke. Oke, menurut dia, the hardest part in this chapter, paling susah untuk dipahami itu bagian yang mananya? Analytical exposition. Ya, yang bagian mananya? Yang ngecek-ngecekin tensi, argumen, sama reinforcement. Oh, berarti masih generic structure-nya itu. Ya. Oke. I need to work harder at. Nah, harus kerja keras lagi, berarti di bagian mananya dia? Harus belajar lagi. Di analisis teks itu tadi yang narik generic tensi, structure. argumen. Oh, itu generic structure-nya. Oke. Oke, tapi secara keseluruhan fungsi sosialnya paham ya? Fungsi dari teksnya itu untuk apa gitu kan? Paham ya? Dan tahapan-tahapan cara membuatnya juga ya, paham? Dari teks tadi. Oke. Nah, I think this is the end of our class. Yeah. So this part is about the conclusion of our meeting today. Ya, ini akhirnya kita sudah sampai pada kesimpulan. Oke. Yang pertama, analytical exposition text is that elaborates the writer's idea about the phenomena surrounding. Exposition text evaluate a topical critical but focus only on one side. Maksudnya apa itu? Jadi, analytical exposition itu apa? Nah, coba kita simpulkan. Ya. Ya, jadi isinya adalah tentang teks yang mengangkat topik yang penting ya, topik yang urgent gitu kan, yang dianggap sangat
harus diketahui orang gitu kan. But only focus only on one side, hanya pada satu sudut pandang. Ya, satu sudut pandang. Jadi kalau sudut pandangmu setuju, hanya pada bagian setujunya saja yang kamu jelaskan. Kalau kamu tidak setuju, jadi hanya pada bagian tidak setujunya saja. Misalnya kamu tidak, ya kamu menceritakan tentang bad effect dari global warming, ya efeknya global warming ya cuma efeknya aja yang kamu sebutkan, gitu ya. Oke, paham? Oke, and then the social function, apa? Social functionnya, fungsi sosialnya untuk apa tadi? Untuk memperingatkan. Untuk memberitahu audiens. Memberitahu audiens tentang Memperingati, memberitahu tentang kejadian dalam kehidupan. ya, oke. Untuk memberitakan lah istilahnya, memberitahu, menjelaskan apa yang terjadi Ya, dalam ya, hal tujuannya tersebut. untuk memberitahu, menjelaskan gitu ya. Yang menurutmu itu penting. Ya, berarti di situ ada unsur mempengaruhi orang lain untuk setuju atau tidak, ya, untuk setuju intinya ya. Untuk setuju, untuk percaya dengan apa yang kamu sampaikan. Ya, di sini purpose of exposition text to persuade your audience, ya kan? Persuade itu mempengaruhi, ya. To look an issue with your perspective, untuk melihat suatu isu, ya, suatu problem dari sudut pandangmu, and to convince the audience, ya, that your idea important matter, dan menunjukkan kalau idemu itu adalah hal yang penting, gitu. Ya, oke. Nah, itu adalah tujuan dari teks analitik. Ya. Kemudian berikutnya generic structure-nya. Ada apa aja susunan teksnya? Argumen, reiteration. Iya, argumen, reiteration. Good. Oke, tesis isinya tentang Introducing the topic and indicating the reader's point of view. ya, itu tentang topik yang mau dibahas tuh apa? Statementnya, pernyataan yang mau dibahas apa? Ya kan? Global warming memberikan efek terhadap pertanian. Nah, seperti itu kan? Nah, itu adalah topiknya. Kemudian argumen. Argumen isinya tentang explaining Position is tentang argumen penulis. ya, isinya tentang explain itu artinya apa? Menjelaskan. Menjelaskan argumenmu. Ya kan? Mendukung tesismu, mendukung pernyataan yang sudah kamu buat tadi. Ya. Jadi didukung argumen. And the last is reiteration. Reiteration tadi apa? Kesimpulan. Iya, betul sekali. Reiteration adalah kesimpulan. Conclusion. Jadi setelah kamu memberikan pernyataan, ini loh bad effect-nya atau efek dari global warming. Ini dari segi ini buktinya, gitu kan? Jadi kesimpulannya dari bukti-bukti itu ternyata benar bahwa global warming itu memberikan efek seperti itu. Ya. Oke. Nah, kemudian language feature-nya. Ada apa aja tadi? Struktur teksnya? Apa namanya? Internal conjunction. Ada apa? Causal conjunction. Ya. Tadi yang kalian temukan ada internal conjunction, ya betul. Contohnya tadi sudah ya. Causal conjunction. Causal conjunction, ya. Connective, temporal connective, ya, oke. Simple present tense. Ya, simple present tense. Kemudian modal,
mental health. Ya, oke, dari sini semua kita sudah menyimpulkan materi kita untuk hari ini. Ya, we have to conclude our material today, and I think this is the end of our lesson today. Thank you very much for your attention. Yeah, if any question before I end our meeting today, please, if you have a question for me, ada pertanyaan silahkan. No. No. Sampai ke sini. No, okay, just enough. Okay, if no question, yeah, okay. If no question, I think for our meeting today is ended. Yeah. Okay, I'm so sorry about our trouble today. Yeah, I have so many problems for our meeting today. Yeah, from the bad connection and many more. And I hope this fact, yeah, not make your spirit go down. Ya, jadi kalian tetap semangat, and I hope we can meet again in the next meeting. Thank you very much for your attention. Don't forget to always keep you healthy, yeah, in this COVID pandemic, yeah, and yeah, okay. And then don't forget always to learn, to study hard, and I will be waiting for your answer, your LKPD, yeah. And please submit your task in the classroom and don't be late. Okay, I think enough for our meeting today. See you next time, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, good afternoon, everybody. Afternoon. Yes. Afternoon, ma'am.